नमस्कार बुलेटिन को स्वागत करुच्ची मु तपन। एबे देखिबा संपूर्ण खबर। दीर्घ 50 वर्ष धरी लेबर टेनामेंट रे बसवास करुथिबा जनसाधारण को सरकार ठकुथिबा भली संगीन अभियोग होईची। सरकारक नीति अनुजाई लेबर टेनामेंट रे बसवास करुथिबा लोकंकु पट्टा प्रदान पई पूर्वरु सरकार प्रतिश्रुति देइथिले मध्य ताहा पूरण करिबारे कालक्षेपण नीति अवलंबन करुथिबा भली संगीन अभियोग उठिची। एभली अभावनीय घटना देखिबाकु मिलिची कटक जिला शिल्पनगरी चौद्वार अंचल रे। तेबे एनै स्थानीय जनसाधारण तहसीलदार को स्मारक पत्र प्रदान करिबा सह समस्तंकु तुरंत पट्टा प्रदान करिबाकु दाबी करिसंती। चौद्वार चारिबाटिया लेबर टेनामेंट रे दीर्घ 50 वर्ष धरी 116टी परिवार रही आसुचंती। तेबे सेमानकु घरबाड़ी पट्टा प्रदान करिबाकु पूर्व सरकार निष्पत्ति नेइथिले। सेही भली सेमानक मध्यरु 78टी परिवार को पट्टा प्रदान करा जायथिबा बेले अवशिष्ट परिवार को आज पर्यंत पट्टा प्रदान करा जाई नाही। फलरे सेमाने विभिन्न असुविधार सम्मुखीन हेउथिबा अभियोग करिबा सह तुरंत पट्टा प्रदान पई अंचलवासी दाबी करिसंती। नमस्कार मु अनिरुद्ध महांती चारबाटिया टेनामेंट कॉलोनी बासिंदा जोड़ा वार्ड नंबर 10 रे जाउची। आज आम आसलु तहसील ऑफिस को आसलु तहसील सांगठू आम काली अनुमति नहीं आज आम गोटे गुहारी जन बोली जाओ से आम कथा शुणी आमको आज टाइम देती आम सब आज बासिंदा सब आसीचु आउ गोटे दाबी पत्र भी लिखिक आनीचु जे आमर डिमांड कौन आमर कौन असुविधा होची। दाबी ए असुविधा जे 2024 इलेक्शन पूर्व किसी पट्टा प्रदान कराला 10 नंबर टेनामेंट कॉलोनी बासिंदा मानू 116टा क्वार्टर लिस्ट रे थिला प्रदान करा जिवो सेतुरु 77टा प्रदान करा जायछि आ बाकी तो प्रदान करा जाय नै। कौन पे प्रदान करा जाय पचारलु तो किछि भी कहू नांदी पैसा पत्र उठला बोली कथा उठला आम चुपचाप रही गलु। तापर आसी आम सार को देखा करथिलु सार कहितले सार भी आम कथा रेस्पॉन्स करथले भल रेस्पॉन्स करले एवं लास्ट कहितले भी आम तुमको कामटा करदेबु सेकेंड फेज रे आ जहा कि आम सरकार चेंज हो सारा पर आ सेकेंड फेज रो प्रश्न आसी नै तो से आउ थरे आम आज आसीचु काहे कि ना आम जो असुविधा सम्मुखीन होइचु तलबला लोक जो तलबला पट्टा पाई से माने गुंडामी देखौछंदी किछि अछंदी क्वार्टर अछंदी टेनामेंट क्वार्टर जो अछंदी किछि लोक तथा हमर विजय स्वाई जे तांको परिवार लोक खाली सी आसुनांती तांको स्त्री लोक थुरे माने गोटे नारी थ्रुरे ऊपर जाकि आमको हरण ऊपर लोक हरण कर जो हरण जो आम असभ्य माने विशृंखला सृष्टि कर जहाँ जो आम पुलिस लिखल आईसी सार भी आमको सपोर्ट करते आईसी सार भी कही तागिद करते ऊपर न जावाई किंतु से जो दुष्टामी जो खलपति असामाजिक एवं जो मानसिक जो पागली मानसिक जो सी आज ऊपर जाकि आमको हरण कर तार गुरा काटी दौरान आमको कहते चौरा भांगी दो छात कड़ बंद करदेव तुम ये पलाओ तेल आम जो 32टा घर अच्छु आम जो पलि कौट रू तेणु से सार आज से आशार आसू से सार भरोसा आसू आज आम समस्त एकाठी होइचु सार आमको भी प्रतिश्रुति देइथिला आम तुम काम करदेबु चिंता कर ना तेणु से कम जेहेतु लेट होची से लेट जो तल लोक फायदा उठाउछथि आज से प्रतिश्रुति अवश्य से जेपर्यंत न पट्टा से पर्यंत तल लोक को अटका जाऊ ऊपर न आसवाई आमको हरण न करूँ आ पुलिस को तागिद करूँ पुलिस को ऑर्डर दिंतु 14 पुलिस को ऑर्डर दिंतु जे कि आमको सुरक्षा दि जाऊ जब सुरक्षा न दिए तेल आम कौन स्थानांतरण कर सुरक्षा दि जाए जेपर्यंत पट्टा न मिली। मु प्रताप विश्वाल टेनामेंट बासिंदा दीर्घ 40-45 वर्ष रही आसिलु जे कि समस्त को समान भाव अलटमेंट देइथिबा सत्वे 116 क्वार्टर 78 जन को पट्टा मिली ताद्वारा बाकी लोक जिते पचरागला कौटी पट्टा मिली ना क्लब रे दिया क्लब रे किसी लोक गलापर ये पैसा देले मिल मो गोटे क्वेश्चन जे जदि कर्तृपक्ष जदि पैसा न नौले ताले समस्त को सेमानकर नियम कानून कहीं नियमावली कहगलानी जे समस्ते बाकी लोक कहीं पाइले या द्वारा कौन होती तलवाला कहते आमको 742 मिलला आउ ऊपर वाला किसी स्थान ना तेणुक ऊपर वाला जो छात कबाट अच्छे से चली पारे या द्वारा विशृंखला सृष्टि करते सेठी जो कमिटी गठन कर कमिटी प्रेसिडेंट भल मंद जो से द्वारा कौन कर विशृंखला सृष्टि कर एक तरफा नियम कानून जारी करके ऊपर वाला सहित जो दरकार पड़े से स्त्री लोक सहित भी लड़ाई कर दौरान या द्वारा कौन समस्ते गंडगोल परिस्थिति जोर हो मो कहवा तो जदि कर्तृपक्ष जदि समस्त को सामान देले
ସେଟାକୁ ଯଦି ସମାନ ଭାବରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏସବୁ କଥା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯଦି ପଟ୍ଟା ଅଧା ଦେଇକି ଆଉ ଅଧା ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି ଏହାର ଜିମ୍ମେଦାର କିଏ ହେବ? ସେଇ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ସେଠି କିଛି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତହସିଲଦାର କିଛି ବସିଥିଲେ, କହିଲେ ଏଠି ପଇସା ଦେଲେ ଦେବେ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପଇସା ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ? ଯଦି ପଇସା ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ତାହେଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଥାନ୍ତେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ପଇସା ଏତିକି ଜମା କଲେ ଏଇଆ ମିଳିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଯଦି ନିୟମାବଳୀ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଅଧା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇକି ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି କରାଗଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ଦାବି କରି ଆସିଛୁ କି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି। ଗତ ପୂର୍ବରୁ ବି ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ, ସେ ଯାଉ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଆଜି ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତୁମ କଥା ରଖିବୁ, ବୁଝାଯିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯାହା ବି ହେଇଛି ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ବି ଦେଇଛୁ ମହୋଦୟ ତହସିଲଦାରକୁ, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆର ଆମେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ। ଆଉ ଆପରେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ଦିଆଗଲା ତାହେଲେ ଆଗାମୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଇ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଆଗରେ ଅନଶନ କରିବୁ। ମୋ ନାଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ମୁଁ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରୁହେ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆସୁଛନ୍ତି ତହସିଲ ଅଫିସ, କ'ଣ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଲା ପରେ ଆଜି 11ଟା ପରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ହାରାହାରି 20 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ 116 ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲା ପଟ୍ଟା ହେବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ 78 ଲୋକଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦିଆ ସରିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ଯାହାକି ଆମର ତଳ ଉପର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଟ୍ଟା ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ସେ ପଟ୍ଟା ନିବେଦନ କଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ NTV। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାମ ନାମରେ କମ୍ପୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ଡେରାବ୍ରିଜ ବ୍ଲକ ଚାନ୍ଦୋଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଲହଣ ଶାସନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ରାମଚରିତ ମାନସ। ଲକ୍ଷେଶ୍ୱର କୃପା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି 33ତମ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ। ସଭାପତି ପୀତାମ୍ବର ଶତପଥୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ରାମଚରିତ ମାନସ ଓ ମହାଯଜ୍ଞ। ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ରାମଚରିତ ମାନସ। ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀ ରାମଚରିତ ମାନସର ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି। 1993 ମସିହାରୁ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗ୍ରାମର ରାଜକିଶୋର ଶତପଥୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହି ରାମଚରିତ ମାନସ। ମାନସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚଳିତ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପରଲୋକ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ରାମଚରିତ ମାନସର ପ୍ରତିଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବ ଭଳି କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରେ ସକାଳେ ପାରାୟଣ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଳତି, ଗୀତାପାଠ ସହ ବରେଣ୍ୟ ପ୍ରବଚକ ରାମ ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାମକଥା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନସ ମହାଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଭୁ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଡେରାବିଶରୁ ଅଶୋକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ NTV। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଇମ୍ଫାର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଶାଖା ବଂଶୀଧର ଇଲାପଣ୍ଡା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହେବ 14ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମାତ୍ର ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ଶଙ୍କରପୁର ସ୍ଥିତ ଗାନ୍ଧୀ ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଏକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବେହେରା ଓ ଇମ୍ଫାର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା ମୁଖ୍ୟ ଲଲାଟ କିଶୋର ମହାପାତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସୁକାନ୍ତ ରାଉତ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସେନାପତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ଅସ୍ଥି ଶଲ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି, ଚର୍ମ ଓ ଭେଷଜ
विभागर 5 जन डाक्तर सेवा जोगाई देइथिले। डाक्तर माने 400 ऊर्ध्व रोगींकर मागणा स्वास्थ्य परीक्षा करने सह मागणा औषध प्रदान करथिले। विद्यापीठ रे फाउंडेशन द्वारा निर्मित एक साइकेल स्टैंड को मध्य उद्घाटन करा जाइथिला। शंकरपुर अंचल रे इम्फार एभली कार्यक्रम को स्थानीय लोके प्रशंसा करथिले। कार्यक्रम को बंशीधर और इलापंडा फाउंडेशन पक्षरु स्थितप्रज्ञ दास, पिंकी साहू, मनोज महापात्र, सौभाग्य प्रधान सह इम्फारु स्वेच्छाकृत भावे 10 जन स्वेच्छासेवी कार्यक्रम परिचालना करथिले। वरिष्ठ लोकसंपर्क अधिकारी मानस बसंतिया एही कार्यक्रम को संयोजना करथिले। इम्फार अधिकारी मध्यरे निरंजन साहू, मानस प्रधान, सरोज साहू, प्रद्युम्न त्रिपाठी, अशांत बेहेरा, लोकसंपर्क अधिकारी अभिषेक घोष प्रमुख उपस्थित थिले। चौदरु ब्यूरो रिपोर्ट एनटीवी। एबे एक समय ब्रेक पर खबर जारी रहिबो। हेलो, हाँ, लाइन क्लियर है। अरे ये क्या हो गया? अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था। लग रहा है किसी वजह से पॉइंट फेलियर हो गया। हेलो सर, भाई साहब, आप थोड़ा पॉइंट पर जाके थोड़ा देखिए तो, शायद वहां पर कुछ प्रॉब्लम हुआ है। इधर पैनल पर पॉइंट को फेलियर दिखा रहा है। मैं अभी जाके पॉइंट चेक करता हूँ सर। रोज की तरह आज भी तो पॉइंट के सर्विसिंग किए थे तो। ये देखो, किसी ने प्लास्टिक का बोतल फेंक दिया, इसलिए पॉइंट जाम हो गया। इसके लिए ट्रेन टाइम से नहीं चल पाती है। पटरी पे कचरा फेंकना कितनी बड़ी समस्या है सर। अब देखिए सिग्नल आ रहा है। सिग्नल देता हूँ। अभी तो ठीक है। दोस्तों, पटरियों पर कचरा फेंकने से न केवल गंदगी फैलती है बल्कि ट्रेन भी देरी से चलती है। यात्री को भी परेशानी होती है। पॉइंट जाम होने से हादसा होने का भी खतरा बढ़ जाता है। सुरक्षित और समय पर यात्रा सुनिश्चित करने हेतु सभी यात्री से अनुरोध है कि पटरी पर कचरा न फेंके, पटरियों को साफ रखने में हमारी मदद करे। याद रखें, स्वच्छ भारत सुरक्षित भारत। ब्रेक पर स्वागत। एबे देखिबा परवर्ती खबर। शह शह वर्षर परंपरा रे आरंभ होईची बोधपुरर प्रसिद्ध दोल यात्रा। सेपटे गाँ ठू सहर सबुआड़े आध्यात्मिक परिवेश रे आरंभ होईची पवित्र दोल उत्सव बा दोल यात्रा। फाल्गुन शुक्लपक्ष दशमी तिथिरु अबीर देवतांक सेवारे लागे। दोलरे दोल गोविंद को देख, मंचरे मधुसूदन को देख, रथरे बामन रूपरे दर्शन कले मुक्ति मिलता ये जीव। सेइथिपाई दोलेश्च दोले गोविंदं चापे च मधुसूदनम रथे त्वं बामन दृष्ट्वा पुनर्जीवनं न विद्यते। फगुदशमी दोल पूर्णिमा पर्यंत जेतेबेले गाँ दाण्डरे जाउथिबा सुसज्जित विमान गुड़िक झांझ मृदंग घंट घंटा वाद्यर ताले ताले प्रभुंक ठाणी माणी रे भजन रे आध्यात्मिक परिवेश बारी होई पड़िथाए। मन स्वरूप कुमार रथ बोधपुर। दोल पूर्णिमा जो परंपरा ये तो आबहमान कालू चली आसी, पूर्वपुरुष चली आसी। हुए तो आम जन्मर केते सौ वर्ष आगु परंपरा रही आसी। कारण आमर ग्रामर ग्राम देवता प्रभु लक्ष्मी नृसिंह जी ये विराजमान कर ये शह शह वर्षर संस्कृतिर कथा। एवं एठी भगवान नृसिंह मंदिर भगवान बाहरती और गाँ गाँ आखपाख पाखापाखि 25 खंड ग्राम बुली से परिदर्शन करते घर घर भोग खाई जहाँ पुराना परंपरा रही आसपर चतुर्दशी तिथि रे होलिका दहन करा पूर्णिमा भगवान दोल गोविंद दोल बेदी बसी झुली था। झुलन यात्रा पर्व से दिन अनुष्ठित होता है आमर ग्रामर दोल बेदी। आमर शास्त्रीय मान्यता अनुसार अग्निकोण
प्रभु ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୋଳରେ ଝୁଲିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଗ୍ନିକୋଣ ଥାଏ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯାହା ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଦୋଳେଚ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦଂ ଚାପେଚ ମଧୁସୂଦନମ୍ ରଥେତୁ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମଂ च न भवेत्। ଯେ ଦୋଳରେ ଯେଉଁ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଝୁଲନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ନେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ଆମର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଗୁ ଦଶମୀ ଆସେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସହିତ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଏବଂ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ବସନ୍ତ ଋତୁର ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଏହି ସମୟରେ ବସନ୍ତ ମିଳିମିଳା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସମୟରେ ଫଗୁ ଲେପନ କଲେ ଏଭଳି ରୋଗ ଶରୀରରେ ଆସକ୍ତ ଶରୀରକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେନି ବୋଲି ଏହାର ପରମ୍ପରା ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆ ପଛରେ ଜଗନ୍ନାଥୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପଛରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ତିଳମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଠି ପାଖାପାଖି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାବେଶ ହୁଏ। ପାଖାପାଖି 4,000 ରୁ 5,000 ଲୋକ ସମାବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୋଳ ବେଦୀରେ ଝୁଲିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଏ ଜିନିଷ ପରିପାଳନ ହୁଏ। ଆଖପାଖ ବହୁତ ଗାଁରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ସଦର ବୋଧପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମର ଅଧିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ବିଜେ କରାଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଚାଚେରି ଭୋଗ। ଆଉ ସେଠି ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ଖାଇବାର ପରମ୍ପରା କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଦଶମୀ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ବୋଧପୁର ଗ୍ରାମ ସମେତ ଆଖପାଖ 20 ରୁ 25ଟି ଗ୍ରାମକୁ ବିମାନକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେବାୟତମାନେ। ଆଉ ବିମାନ ଆଗରେ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ ବୃହତ୍ତକାୟ ଛତ୍ରୀ ଆଉ ମଶାଲ। ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ମେଣ୍ଢା କୁଡ଼ିଆ ପୋଡ଼ାଯିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେବକମାନେ ନୀତିକାନ୍ତି ସାରିବା ପରେ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁକୁ। ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରର ସେବକ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଦୋଳଯାତ୍ରାରେ ଏମିତି ତ ଆମର ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର। ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା 12ଟା 1 ରାତିରୁ ଆମର ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମଣ କରାଯାଏ। ତେବେ ବୋଧପୁରର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୋଳଯାତ୍ରା କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବାର ଇଏ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବସନ୍ତ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NTV। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗାଁର ନାଁ ଧର୍ମାଗତପୁର। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରର ଏହି ଧର୍ମାଗତପୁର ଗାଁ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ। ଗାଁରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ। କାର୍ତ୍ତିକର ରାହାସ କୁହନ୍ତୁ ଅବା ଜାଗରର ଶିବରାତ୍ରି, ଆଉ ଦୋଳର ଫଗୁ ଖେଳ କୁହନ୍ତୁ ବା ଚୈତ୍ରର ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ବା ପାଟୁଆ ଯାତ୍ରା। ଏତିକିରେ ସରିନାହିଁ ଧର୍ମାଗତପୁରର ଧାର୍ମିକ ଚେତନାର ପ୍ରଭାବ। କାଳୀପୂଜା କୁହନ୍ତୁ ଅବା ଗଣେଶ ପୂଜା ଅଥବା ରଜରେ ମା କ୍ଷେତ୍ରପାଳିନୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଯାହାକି ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବି ବାଦ ପଡ଼ିନି। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ନାମଯଜ୍ଞ, ଯାହାକି ଗୁମ୍ଫା ଏକାଦଶୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗାଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମା କାଳୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ନିତାଇ ଗୌର ରାଧେଶ୍ୟାମ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସୋମବାର ଦିନ କଳସ ଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ଅହରାତ୍ର ନାମଯଜ୍ଞ, ବୁଧବାର ନଗର ଭ୍ରମଣ ସହ ଦଧିହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ହରିନାମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବା ସହ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ।
ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ନାମଯଜ୍ଞ ପ୍ରତି ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକି ଏକ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଧର୍ମାଗତପୁରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ NTV। ଏବେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ବୁଲେଟିନକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।